এটা তো আজি কালি বহুত চলিছে कलर भी पूरा फुल गारंटी अछि एटा मुहुरे देखुन गज अछि ऑल इंडिया फ्री शिपिंग सिंगल सप्तारी अछि ना सिंगल सप्तारी अछि एटा हरिण माने अछन गज अछि एटा हरिण तापरे फिर गज एटा तापरे घर माने अछि ना ब्लाउज पीस वर्क असबा एटा ब्लाउज पीस वर्क भी बहुत बढ़िया अछि एंदा कलेक्शन माने त नेला 7-8 हजार ने ना मिलुथे ने फुल बॉडी देखुन एटा पिल्ला गुडी एटा बहुत बढ़िया लुक ते आसबा चीप प्राइस रे अछि सब होलसेल प्राइस रे अछि हां हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जाइछु सीमंतिनी संबलपुरी कलेक्शन निके आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा आज हमें 500 रु स्टार्ट देखना 500 रु निकरे 500 नहीं कि 10-15 हजार तक 10-15 हजार तक देखमा ने तो चलून देरी नहीं करी के वीडियो के स्टार्ट करमा देखो इटा 500 टका साड़ी इटा आसीला 500 टंका रे इटा मात्र 500 टका रे साड़ी आसी मात्र 500 टंका रे इटा आसी इधर बहुत सारा वैरायटी भी अछि कलर ऑप्शन भी अछि मिली जिबा कलर ऑप्शन रे आसी जिबा ने के एटा ओटे देखुन 600 टंका रे एटा 600 टंका रे 600 एटा ओटे बहुत सुंदर लागछ पूरा यूनिक लागछ देखुन 600 टंका रे इटा आसी इधर भी कलर ऑप्शन मिली जिबा इधर भी कलर ऑप्शन रे आसी जिबा ओटे देखुन 700 टंका रे इटा 700 टंका रे एटा रुद्राक्ष बॉर्डर अछि ना हां इटा देखुन इनो भी कलर ऑप्शन आसीबा इधर भी कलर ऑप्शन आसी जिबा एटा अछि पर्पल कलर रे पर्पल कलर बहुत सारा कलर ऑप्शन आसी जिबा हम गोटे गोटे पीस देखाइ दोछु एटा 1000 टंका रे मतलब एटा आसी होछ 1000 टंका रे एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि एम्ब्रॉयडरी वर्क इधर भी कलर ऑप्शन माने आसी जिबा तार बाद इटा ओटे देखुन एटा ओटे 1000 टंका रे आसबा इटा भी 1000 टंका रे देखुन इटा भी 1000 टंका रे आसी जाउछे इधर देखुन मठा कलर रे आसीला एडे बहुत कम अछि रेंज इधर भी ब्लाउज पीस आसबा इधर ब्लाउज पीस आसी जाउछे ब्लाउज पीस आसबा एडा आंचल टी देखि दम आइटा आंचल केते बढ़िया दिसुछे पूरा वर्क अछि आइटा केते टंका पड़ुछे एडा 1350 टंका रे आसी जाउछे एडा 1700 रे आसी एडा 1700 टंका रे आसी जाउछे देखुन एटा अछि भीतर भी कलर ग्रीन कलर रे अछि मिली जिबा एटा सबुतिर कलर ऑप्शन माने आसी जाउछे देखुन सबुतिर कलर ऑप्शन माने आसी जाउछे 500 टंका रो पूरा ओरिजिनल हाथ बुना साड़ी स्टार्ट हे जाउछे एटा ओटे देखुन एटा थान बैग साड़ी ना एटा केते टंका पड़ुछे एटा 1800 रे एटा 1800 टंका रे आसी जाउछे देखुन थान साड़ी एटा आसी जाउछे सब डिजाइन रे अछि एटा रेड संगे लाइट कलर अछि ना एटा होछि देखुन आंचलटा रेड कलर रे अछि आ एटा फुल डिजाइन अछि बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि एटा देखुन एटा होछि फुल बॉडी एटा मात्र 2300 टंका रे अछि 2300 टंका रे एटा डबल मयूर रे अछि देखुन हरिण डिजाइन रे अछि मेरून कलर रे मेरून रेड कॉम्बिनेशन एटा केते पड़ुछे एटा 2280 टंका रे आसी होछि एटा होछि त आंचलटा मेहंदी रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन आ इतर आंचलटा एटा तर आंचल अछि आंचलटा ब्लैक कलर रे अछि ना आंचल भी ब्लैक कलर रे अछि कॉम्बिनेशन के हां आ एटा होछि फुल बॉडी 2200 टंका रे अछि एटा भी 2200 टंका रे आसी होछि तार देखुन लाइट रे ब्लू कलर अछि लाइट रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे डबल धड़ी बागे दिसु छे सबटा पड़ी छे बढ़िया दिसु छे एटा केते टंका पड़ु छे एटा 2300 टंका रे एटा होछि आंचलटा त ना आंचलटा ब्लू कलर रे अछि एटा येलो कलर रे देखो येलो संगे एटा ग्रीन कलर एटा होछि आंचलटा देखो आ फुल बॉडी एटा होछि फुल बॉडीटा एटा केते टंका पड़ु छे एटा 2400 टंका रे आसी होछि एटा भी डबल बॉर्डर टाइप अछि पूरा ए मेरून संगे लाइट कलर अछि ना लाइट कलर अछि हाफ सफ्टा रे अछि देखुन एटा होछि आंचलटा तर राउंड भीतर एटा फुल अछि आ तपरे एटा आसी होला तार मात्र 2400 टंका रे आसी होछि एटा ऐसा देबार लागि बिहार सीजन आसला न एटा देबार लागि बहुत बढ़िया अछि शिवरात्रि भी अछि मतलब एटा पूरा कम रेंज रे बढ़िया साड़ी चीप प्राइस रे अछि सब होलसेल प्राइस रे अछि एटा भी 2400 आसी एटा भी 2400 डबल सफ्टा अछि ना ऊपर भी सफ्टा अछि देखो आइने भी अछि और तले भी सफ्टा अछि चक्र अछि 2400 टंका 2400 और देखो एटा उठे देखो एटा उठे आसी होला मेहंदी संगे रेड कॉम्बिनेशन 3D पैटर्न रे अछि देखो एटा होछि फुल बॉडीटा ए तार आंचल एटा होछि आंचलटा एटा केते टंका पड़ुछ मात्र 2500 टंका रे आसी जाउछे जते जल्दी पारबे नै जाउन बहुत बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाउछे एटा हाफ सप्ताह रे अछि ना सप्ताह रे अछि ऊपर भी सप्ताह अछि तले भी एटा होछि आंचलटा एटा होछि 2500 टंका रे आसी जिबा एटा भी 2500 टंका रे आसी जाउछे और एटा देखुन एटा ओटे आसी होला केते बढ़िया दिसु एटा भी सप्ताह डिजाइन रे अछि एटा से चौड़ा बड़ा टाइप पूरा अछि आज काली एटा बहुत चली छै ना बहुत चली छै
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা স্বস্তিক ডিজাইন রে স্বস্তিক আছে আর ব্ল্যাক কলর আসবা এটা এটা কেতে 2500 টাকা এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନଟେ ପୁରା এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর ওইটার আঁচলটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা দেখুন এটা কেতে পড়ুছে এটা 2600 টাকা এটা আসি যাଉଛି যাকে भी ভাল লাগুছে জলদি জলদি স্ক্রিনশট মারুন আর উপরে দিয়া যাইଥିବା নম্বর রে মেসেজ করুন যে আমি ফুল শাড়ি র ফুল পুরা ফটোটা মিলে যাবা না কে আর যে দোকান के भी आसपास के चाहूछन आपनकर एड्रेस टा टिके कहि देबे हमर एड्रेस होचे रेमेड छक अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स ऊपर फ्लोर टा पेट्रोल पंप सामने रे अछि ना दुर्गा मंदिर भी अछि दुर्गा मंदिर साइड साइड हमर पोस्टल भी अछि स्पीड पोस्ट भी हे जिबा ऑनलाइन जे ऑर्डर करे ऑफलाइन सब होचे ऑल इंडिया फ्री शिपिंग अछि फ्री शिपिंग ऑल इंडिया देखो एटा गोटे बहुत बढ़िया ऑफर टे अछि ऑल इंडिया फ्री शिपिंग अछि एटा 2600 अछि साड़ी 2600 टका रे बढ़िया दिसबा तार बाद एटा गोटे देखो लाइट कलर तो आजकल बहुत चली देखा होचे बेसी बिहार सीजन लई बेसी बिहार सीजन रे आइसर मैसर एमन के देबार लागि बहुत बढ़िया अछि ना एटा खोरा मास भी हेला न बेले लाइट कलर ता तो बहुत बढ़िया भल लागबा ना एटा होचे ग्रीन कलर रा आंचलटा एटा केते टंका पड़ुचे एटा भी 2600 एटा भी 2600 टंका रे आसी जाउची देखो 26 तार बाद एटा गोटे देखो पिस्ता ग्रीन रे आसी गला आउडे देखो एटा टेराकोटा बटरफ्लाई डिजाइन ना बटरफ्लाई डिजाइन डबल सफ्टा रे ऊपर भी सफ्टा तले भी सफ्टा चौड़ा बड़ा टाइप আছে এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা আর ফুল বডিটা টিকে দেখেন না ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে পড়ুছে এটা भी 2600 টাকা রে আসি যাচ্ছে ई सब रो छोट साइड तो ब्लाउज पीस ना ऐसे हमके ब्लाउज पीस मांगले भी हमें तार मैचिंग रे आनी के दे दम एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस मिल जाबा ना केते टंका पड़ुছে ब्लाउज पीस भी हमने अवेलेबल अछि 100 টাকা मात्र 100 টাকা রে ब्लाउज पीस भी अछि हां এটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা রামা গ্রিন আছে না রামা লাইট কলর টিকেটি আছে এটা হচ্ছে 2600 রে আছে 2600 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে কেতে বড়িয়া আছে তার বাদ এটা ওটা দেখুন রেড আর ওইটা হচ্ছে লাইট কালার রে হাফ হাফ ডিজাইন আছে লাইনিং রে আছে দেখুন লাইনিং আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও এত সুন্দর কালেকশন আছে সাফ কাম भी হিছে এটা হচ্ছে আঁচলটা না এটা भी 2600 টাকা এটা भी 2600 টাকা রে আসি যাচ্ছে দেখুন তার বাদ এটা ওটা দেখুন সবটা আছে এটা পুরো ফুল সফটা রে আছে না এটা भी লাইনিং আছে যাচ্ছে আর শাড়িটা পুরা সফটা ডিজাইন রে আছে তার আঁচল भी পুরা সফটা আছে কেতে বড়িয়া দিসুছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা भी 2600 এটা 2600 টাকা রে 2600 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা রামা গ্রিন রে ব্লু আছে রামা গ্রিন পুরা মানে সবড়ে বেশি চালি છે कलर टा এটা রামা গ্রিন আর ব্লু কালার না ব্লু কালার এটা তো আজকাল বহুত চালিছে এটা কেতে পড়ুছে কি এটা भी 2600 এটা भी 2600 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিস আঁচল भी बहुत सुंदर আছে এই সব সাইড রে জুড়া भी আসি jiba सब जुड़ा मिली जिबा आइसर माइसर लगे मैसर के देबार लागि बढिया আছে कि देरन जेठन भी पिंदुछन आजकल नानी बहन पिंदुछन सब कर लागि मिली जिबा सब जुड़ा আছে हां এটা দেখুন এটা भी সফটা ডিজাইন আছে সফটা রে কেতে বঢ়িয়া লাইনিং আছে হাফ হাফ রে কি আছে হাফ হাফ রে আছে না আর এটা ফুল বডিটা টিকে দেখুন ব্ল্যাক কালার তার আঁচল আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা না আঁচলটা দেখুন ড্র কলাম তার পুরা আছে जिबा 2600 টাকা রে মাত্র 2600 রে দেখুন 2600 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা भी না ওটা তার বাদ আসি গলা দেখুন সফটা ডিজাইন রে এটা সফটা আছে এটা দেখুন তিন টাইপ র সফটা পুরা আছে पूरा फुल साड़ी সফটা না এটা হচ্ছে দেখুন এটা মিলন সফটা টাইপ আছে আর এটা হচ্ছে আঁচল भी সফটা আছে এটা মাত্র 2800 রে আছে 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন 2800 টাকা রে আছে এটা শাইনিং রামা গ্রিন রে আছে না শাইনিং রামা আর ওটা দেখুন ব্লু কালার রে এটা হাফ ডিজাইন আছে লাইনিং ডিজাইন টেরাকোটা র ডিজাইন আছে টেরাকোটা ঘর ডিজাইন রে আছে আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা কেনটা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন না পিলহে তো মস্ত লাগবা পুরা এটা হচ্ছে ফুল এটা আঁচলটা এটা কেতে টাকা পড়ছে এটা 2800 টাকা 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2800 টাকা রে ওটা অরেঞ্জ কালার রে দেখো এটা অরেঞ্জ কালার রে আছে ডবল বর্ডর বাকি দিসুছে দূর দেজিয়ে भी দেখবা কবে ডবল বর্ডর পিনছ বাটারফ্লাই ডিজাইন আছে হ্যাঁ আর ওই তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা প্রাইসটা কেতে রয়েছে এটা ফুল বডি এটা 2800 টাকা 2800 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন বাটারফ্লাই আর টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা এটা ওটা আসি গলা এটা দেখুন লাইট কালার রে
3D पैटर्न रे अछि ना 3D पैटर्न रो लाइट कलर रे लाल कलर रो आसी जिबे आंचल एरा होछि आंचलटा देखि दो आंचलटा देखुन फुल डी रे आंचलटा अछि आ फुल बॉडी टिके देखि देमा एरा होछि फुल बॉडी एरे केते 2800 टंका रे आसी जिबे 2800 टंका रे 2800 टंका रे केते बढ़िया सस्ता रे मिलि जिबे बहुत कम प्राइस रे आसी जाउछि आ देखो एडा भी हाथ अछि एरा भी सप्ता डिजाइन अछि ना एटा चार धाडी सप्ता अछि छोट छोट सप्ता अछि एडा मयूर अछि देखो फुल बॉडी टा देखि दो फुल बॉडी देखुन केना बढ़िया लागु छी जे एरे केते टंका पडुछि एडा भी 2800 आसी एटा भी 2800 टंका रे आसी जाउछि देखुन एटा भी या सीजन आसला ना जल्दी जल्दी ऑर्डर करिनो बढ़िया सस्ता रे अछि सब पूरा कम प्राइस रे भी इनो मिली जाउछि देखुन एटा होछि फुल बॉडी टा देखियो सप्ता डिजाइन रो अछि लाइनिंग हेचे सप्ता डिजाइन रो साड़ी माने भी बहुत कम प्राइस रे मिली जाउछि एटा केते टंका पडुछि एटा भी 2800 एटा भी 2800 टंका रे आसी जाउछि एटा भी सप्ता डिजाइन रे ना सप्ता डिजाइन अछि हां एतार फुल बॉडी टा देखियो फुल बॉडी एटा होछि फुल बॉडी टा आ एतार आंचल टा टिके देखमा एटा होछि आंचल टा एटा केते टंका पडुछि एटा मात्र 3000 एटा मात्र 3000 टंका रे आसी जाउछि केते बढ़िया सप्ता डिजाइन साड़ी रामा ग्रीन रे हाफ सप्ता अछि देखो डबल ऊपर भी अछि तले भी सप्ता अछि ना पूरा से चौड़ा बॉर्डर मितल पूरा काम हेछि देखो कितना तो एका दिस पूरा ना पिनले पूरा दूर चौड़ा बॉर्डर मितल लागबा एटा होछि फुल आंचलटा सस्ती अछि एटा 2800 टंका रे आसी जाउछि एटा आसीला लाइनिंग रे सप्ता रे अछि लाइनिंग अछि डबल सप्ता अछि ना ऊपर भी तले भी लाइट कलर रे ग्रीन कलर तर बॉर्डर अछि आइटा प्राइस टा इतर केते रहउछि एटा 3100 टंका रे आसी जाउछि एटा आंचल देखि एटा होछि आंचलटा त सप्ता डिजाइन अछि आंचल रे भी सप्ता अछि सब बडे आ एटा देखुन बढ़िया देखाइ से साड़ी टा एटा ओडे डीप कॉफी अछि ब्लैक नो से पूरा डीप कॉफी रे ऑरेंज कलर अछि ना कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया देखा एटा होछि देखुन तार आंचल साइड टा एटा केते टंका पडुछि एटा भी 3100 अछि 3100 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा होछि ब्लू कलर रे पर्पल ब्लू रे पर्पल एटा अछि सप्ता डिजाइन अछि ना मिलन सप्ता रे अछि देखुन चार धाडी छोट छोटटा एटा केते टंका पडुछि एटा 3000 अछि 3000 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा होछि आंचल साइड टा देखो आंचल आ तार बाद एटा उठे देखो छोट छोट स्टार डिजाइन अछि एटा स्टार डिजाइन रे अछि देखो एटा उठे यूनिक लागबा पूरा पिनले एटा फुल बॉडी एटा जुटे डिजाइन अछि स्टार डिजाइन अछि ना एटा आंचल देखो पूरा कितने सुंदर 3D पैटर्न रे अछि 3D पैटर्न कॉफी कलर रे एटा केते प्राइस टा रहउछि एटा इधर प्राइस होछि 3100 टंका 3100 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा उडे देखुन 3200 रे आसीबा एटा 3200 टंका रे देखुन आसी जाउछि छान साड़ी आसुछि एटा शाइनिंग बहुत बढ़िया होछि शाइनिंग भी आसुछि रामा ग्रीन रे अछि देखुन हां रामा ग्रीन आ इतर आंचल देखो एटा होछि आंचलटा देखिन एटा भी 3200 रे आसुछि एटा भी 3200 रे एटा लाइनिंग अछि ना अलग अलग डिजाइन अछि देखुन एटा बोतल ग्रीन रे अछि फुल बॉडी टा एटा होछि फुल बॉडी गिटा देखो तार आंचलटा एटा आंचलटा होछि बोतल ग्रीन रे तार ब्लाउज पीस भी 3300 रे आसीबा एटा आसीला 3300 टंका रे 3D पैटर्न रे अछि ना एटा बहुत बढ़िया लागबा 3600 रे आसीबा एटा 3600 रे सिंगल बॉर्डर रे सिंगल बॉर्डर रे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे एटा देखो 3700 रे आसुछि थान साड़ी गुटे एटा 3700 टंका रे हां हां एटा होछि आंचलटा त एटा गुटे 3600 रे आसुछि गुटे लाइट कलर टे जेंटल कलर टे आसुछि ऑफिशियल पैटर्न हां एटा भी थान साड़ी देखो 3800 टंका रे डिजाइन तार अछि एटा गुटे बहुत बढ़िया एटा त सब बेले ट्रेंड करतेसे ना ए साड़ी आंचलटा भी केरिया चमकुछि देखो बढ़िया लागुछि ब्लाउज पीस के सब आसी जिवो एटा होछि पूरा फुल बॉडी एटा भी सेम प्राइस एटा भी 3800 हां एटा भी 3800 एटा भी 3800 टंका रे आसी जाउछि एटा होछि आंचल आ फुल बॉडी टा टिक देखिरम एटा होछि फुल बॉडी टा 3800 टंका रे आसी जाउछि ये सेम प्राइस 3800 रे आसबा एटा भी 3800 एटा भी 3800 देखो एटा भी बहुत बढ़िया लागुछि एटा भी चौड़ा बॉर्डर टाइप अछि ना हां डिजाइन एटा होछि आंचल टा तार आ एटा होछि फुल बॉडी टा एटा आसबा 4100 रे 3D पैटर्न हां 3D पैटर्न 3D पैटर्न रे अछि 4100 रे देखो तार फुल बॉडी टा देखो एटा होछि फुल बॉडी टा देखिरा आंचल एटा होछि आंचल टा तार कॉफी कलर है ना कॉफी रे मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा होछि देखुन पदम फुल डिजाइन रे अछि एटा पद्म फुल डिजाइन रे अछि ए झुटी डिजाइन रो आंचल अछि देखुन आंचलटा अछि आ फुल बॉडी टा टिक देखिरम एटा होछि फुल बॉडी टा एटा केते टंका पडुछि 4100 रे आसी 4100 टंका रे एटा आसी जाउछि एटा रामा ग्रीन रे 4000 कोटा डिजाइन हां बॉक्स वाली अछि डबल बॉर्डर रे शाइनिंग बॉर्डर अछि ना शाइनिंग बॉर्डर पाटो बॉर्डर अछि हां
এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও বডিটা আই তার আঁচল টিকে দেখি দাও এটা দেখিলাম এটা হচ্ছে আঁচল ডিজাইনটা এটা এন্তা এটা আসবা দেখুন 4300 রে কোଣାର୍କ ডিজাইন ର আছে কোଣାর্ক থিম রে আছে পুরা কোଣାର୍କ ঠাই করে সবটা ছোট ছোট আছে এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা আই তার আঁচলটা টিকে দেখি না এটা হচ্ছে আঁচল সাইডটা তাজমহল ডিজাইন पूरा यूनिक डिजाइन माने आज आसी ताजमहल डिजाइन भी अछि देखन फुल बॉडी रा देखि ना फुल बॉडी देखन ना बॉर्डर बिलो गुटे अलगा डिजाइन अछि देखो माने डिजाइन गुटे नवा डिजाइन अछि ताज पहला अछि सफ्टा डिजाइन तापरे ताजमहल फिर सफ्टा फिर ताजमहल फिर सफ्टा अछि फिर बॉर्डर अछि ना बॉर्डर अछि बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा देखना एटा होछ कलर आंचल तार कले आछे एटा होछ आंचल साइड बट एटा केते टंका पड़छ एटा 4500 रे आसी 4500 टंका रे एटा आसी होछ फुल बॉडी रे देखो एटा पिल्ला गुटे एटा बहुत बढ़िया लुक पे आसबा एटा भी देखो से सेम रेट से सेम प्राइस रे 4500 रे एटा 4500 रे पेपर डिजाइन पेपर डिजाइन আছে দেখুন এটা হচ্ছে রেড কালার এটা ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया लागছে পুরা লক্ষ্মী পাদ আছে এটা লক্ষ্মী পাদ আছে দেখো देखियो পুরা ফুল দেখি দেখুন এটা লক্ষ্মী পাদ আছে ঝুটি ডিজাইন রে দেখুন এটা বডি রে भी सेम হেনতা একটা ডিজাইন আছে না আও তার আঁচল পুরা বডি রে হেনতা আসবা আর তার এটা হচ্ছে আঁচলটা রে লক্ষ্মী পাদ सेम डिजाइन আছে খালি কলর अलगा सेम डिजाइन এটা পূজা পাঠ লাগি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে না পূজা পাঠ লাগি গুরুবার মানে ইন করুছন মকসির মাস লাগি ব্রত পড়ুছে আই তার প্রাইস টা কেতে রহুছে এটা भी 4500 टंका रे आसी जाउছে এটা 4700 রে আসবা লাইট কলর তার কানে বর্ডর আছে লাইট কলর যাকে পছন্দ দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন রে আসি যে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এর প্রাইস টা কেতে রহুছে কইলে এটা 4700 রে আসবা 4700 टंका রে এটা আসি যাউছে এটা ওটা দেখুন এ দেখুন ওটা येलो কলর রে আছে ডবল বর্ডর আছে 3D প্যাটার্ন সুতা वाला বর্ডর আছে সুতা वाला বর্ডর আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এই তার আঁচল টিকে দেখি দেমা না বড়িয়া লাগছে তার আঁচলটা भी দেখো বডি আঁচল বর্ডর সব সমান আছে না দেখো এটা কেতে টাকা পড়ছে আঁচল জানতা আছে বডি রে জানতা আছে 4800 রে 4800 टंका রে এটা আসি যাও না রামাগ্রি রে হ্যাঁ রামাগ্রি রে সবটা ডিজাইন র গুটে আছে এটা হচ্ছে দেখুন ডবল সফটা রে আছে ডবল সফটা উপরে তলে ফেরা ডিজাইন র গুটে আছে এটা ফেরা ডিজাইন আছে দেখো ফেরা ডিজাইন আর এটা বর্ডরটা भी বহুত বড় বর্ডরটি দি দিছে না বড় বর্ডর আছে भी এবে বড় মানে কি চৌড়া বর্ডর वाला खोजुছ না আর সমকু তো ইউনিক ডিজাইন দরকার না ডিজাইন হি দরকার কলর ডিজাইন সব দেখো এটা মানে কেননা পুরা গছ ভলিয়া পুরা মানে গমলা বাইরা আছে আইরা কেতে টঙ্কা পড়ছে এটা 4800 রে আসবা এটা 4800 टंका এটা আসি যাଉଛି দেখো एंता कलेक्शन माने आप कहीं भी पाई ना पारन थरे सीमंतिनी को संबलपुरी कलेक्शन के विजिट करून आपन मान को बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिल जीवा ए डबल बॉर्डर रे गुटे आसुछे एटा डबल बॉर्डर रे आसी वाला देखो सुपारी बॉर्डर झड़ी रे आसुछे एटा रामाग्री संगे एटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन मेरून कलर आछ एटा माछो डिजाइन रो आचल अछि देखो फुल बॉडी रा देखि दमा आइ तार प्राइस टा केते रहउछे ये पूरा 5000 आस एटा पूरा 5000 टंका रे आसी जाउछे लाइट कलर रे ना लाइट कलर रे लाइट कलर डीप मेरून बॉर्डर अछि बॉर्डर देखुन उडे नुआ माने यूनिक बॉर्डर टे अछि बॉर्डर टा देखुन एटा बहुत कम गैप रहिছে ना ई दुहीटा भितरे बहुत कम गैप रहुছে देखुन एटा होचे 3D पैटर्न रो पूरा साड़ीटा अछि तार आंचल देखि दम एटा होचे आंचलटा देखि दो आंचल आई तार प्राइस टा केते रहउছে एटा पूरा 5000 अछि एटा भी एटा पूरा 5000 टंका रे आसी जाउছে देखुन केते बढ़िया बहुत बढ़िया लागबा ई कलेक्शन टा पिनले रामाग्री रे ना रामाग्री रे देखो रामाग्री रे अछि सबटा अछि देखो एटा सबटा बड़ बड़ सबटा अछि এটা সবটা আছে ফুল আঁচলটা দেখুন ব্লু কালার রে আসুছে তার ফুল বডিটা দেখুন আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখো না বঢ়িয়া লাগা এটা সিঙ্গেল সপ্তাহে আছে না সিঙ্গেল সপ্তাহে আছে এটা হরিণ মানে অছন গজ আছে এটা হরিণ তারপরে ফের গজ এটা তারপরে ঘর মানে আছে না মানে আছে এটা পুরো সে ভিলেজ থিম রে হি আছে শাড়িটা আইটা তার প্রাইসটা 5200 রে আছে 5200 টাকা রে আসি যাচ্ছে শাইনিং वाला गुटे अछि केते बढ़िया लागछ डबल बॉर्डर रे आसुছে डबल बॉर्डर रे এটা শাইনিং রামাগ্রিন না দেখো পুরো ফুল বডিটা দেখি দাও এটা পুরো গোল্ডেন পুরো কালার আছে না গোল্ডেন আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখুন এটা পিলটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা হচ্ছে আঁচলটা মেহেন্দি কালার রে আছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 5200 রে আছে 5400 টাকা রে দেখুন প্রাইস ওয়াইজ তো এটা ଗୋଟେ বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে কম প্রাইস রে মিলি যাଉଛି যেতে জলদি পারবে পুরা নেই যাউন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন ইনো আছে কলর भी पूरा ফুল গ্যারান্টি আছে এটা 3D প্যাটার্ন রে আছে না 3D প্যাটার্ন রে আছে আর এটা হচ্ছে হরিণ বর্ডর বলিয়া দিসুছে দূর দেখলে পুরা এন্তা লাগুছে হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কেতে রহুছে এটা 5400 রে আছে 5400 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି
এটা ডবল বর্ডর রে আসি গলা দেখুন এটা তার আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন রে আছে ঝুটি ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 3D প্যাটার্ন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এর প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা পুরা 5400 রে আসবা 5400 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন তার বাদ এটা ওটা আসি গলা শাইনিং রামাগ্রি রে এটা ওডি ইউনিক কালেকশন তে পুরা আসি যাইছে দেখুন কেতে পুরা চৌড়া বর্ডর এটা সে 1 ফুটিয়া বর্ডর না এটা তো আজকাল বহুত চালিছে দেখুন বইতো ডিজাইন রে আছে বইতো ডিজাইন রে আছে দেখুন রামা গ্রিন র এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে ব্লু কালার রে চক্র চক্র আঁচল আসুছে আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি ফুল বডিটা দেখি না ফুল বডিটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন পিনলে তো পুরো এটা পাটটা পিনহামি দা লাগবা শাইনিং भी আসুছে আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 5400 টঙ্কা রে এটা আসি যাଉଛି এটা भी বইতো ডিজাইন রে বাকি বডি ডিজাইনটা টিকে চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ আছে এটা টিকে বেশি চৌড়া বর্ডর দেইছে না টিকে ছোট দেইছে নালে ওই বইতো ডিজাইন পুরা সেম আছে বইতো ডিজাইন পুরা সেম আছে এন্ড কালেকশন মানে তো নালে 7-8000 না মিলুছেন না এটা দেখুন 6500 রে পলে আসছে 6500 রে পলে আসছে 6500 টাকা রে 6500 রে দেখুন 6টা বর্ডর আছে 6টা বর্ডর আছে না পুরা সাফ কাম বি কিছে পুরা সফা সফা কাম বি হইছে দেখুন তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল বি পুরা সফা কাম বহুত বড় আঁচলটা দিছে বঢ়িয়া লাগুছে আর ফুল বডিটা দেখি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কত টাকা পড়ছে এটা 6000 6500 পড়ে 6500 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা দেখুন রামা গ্রিন রে 3D প্যাটার্ন না 3D প্যাটার্ন রে 6টা বর্ডর আছে হ্যাঁ এই ছোটা বর্ডর আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল এটা বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এন্তা আছে এটা মাছ আর এটা হচ্ছে ফুল দুইটা আছে না বর্ডর আছে ফুল বি আছে দুইটা আছে আর ফুল বডিটা টিকে তলে চারটা আছে বর্ডর উপরে চারটা বর্ডর মানে 8টা বর্ডর 8 বর্ডর আছে দেখুন এটা টিকে বেশি মানে চৌড়া চৌড়া বর্ডর এটা টিকে ছোট ছোট গুটে লাইন র বর্ডর দেই দিয়েছে হ্যাঁ আর এর আঁচলটা দেখি না এটা হচ্ছে এর আঁচলটা দেখি বঢ়িয়া লাগুছে আঁচলটা নয়া ডিজাইন র কামটি হইছে দেখুন আর এটা প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 7600 রে আছে 7600 টাকা রে আসি যাচ্ছে মাছ ডিজাইন আসলে না আই তার বর্ডরটা দেখুন কেতে চৌড়া রହୁছে যেটা পুরা ফুল বডিটা দেখি না ফুল বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর আছে পুরো এক নম্বর কালেকশন দেখুন এই কালারে হি আসবা এর আঁচলটা भी সেম এই কালারে হি আসবা সেই কালারে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন বডি ডিজাইনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা যে শাড়িটা পিনলে এর প্রাইসটা কেতে রହୁছে তো এটা भी 7600 রে 7600 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা भी এক ফুটিয়া বর্ডর আছে না হ্যাঁ এটার বর্ডর দেখুন স্টার বাকি আছে তার বর্ডর স্টার ডিজাইন রে আছে কেতে বঢ়িয়া চমকুছে শাড়িটা দেখুন পাটো ভলিয়া ডিজাইন আছে 3D প্যাটার্ন রে আছে পুরা প্যাটার্ন রে আছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা তার আঁচল भी দেখুন এটা ওটা ইউনিক ডিজাইন রে আছে না সে ঢোল বজালা টাইপ রে ঢোল মুহুরি বজালাটা না ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্কটা भी বহুত বঢ়িয়া আছে এটা পুরা 8000 টাকা রে দেখুন 8000 টাকা রে কেতে সুন্দর কালেকশন তে আছে যেটা বিহাগরিয়া লাগি যেতে জলদি পারবে আপন মানে নেই যাউন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে নহলে তাঙ্ক দোকান কে भी আসি করে নউন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখ পারি পারি পুরা নেই বর্ডর আছে যে এটা চারটা বর্ডর উপরে গুটে বর্ডর পাঁচটা বর্ডর আছে পাঁচটা বর্ডর আছে পাঁচটা বর্ডর এটা ওটা ইউনিক কালেকশন তে আসিলা আসিছে এটা ওটা বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন পিনলে বঢ়িয়া লাগবা এই তার আঁচলটা দেখি দামা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আঁচলটা এন্তা আসবে আঁচল ডিজাইনটা भी বহুত বঢ়িয়া আছে এটা হংস মানে এটা পদম ফুল উপরে বসে না উপরে বসিছন তার ব্লাউজ পিস भी আসিছে ব্লাউজ পিস भी আসিছে এটা প্রাইসটা এটা 7200 রে আসবে 7200 টাকা রে আসি যাচ্ছে বডিটা 3D প্যাটার্ন রে এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার রে দেখি দামা মেহেন্দি কালার রে আঁচলটা আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 7600 রে এটা 7600 টাকা রে আসি যাচ্ছে আর ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দন বহুত সুন্দর ডিজাইনটা আছে এটা দেহে সফটওয়্যার উঠে আছে তাজমহল ডিজাইন র সফটওয়্যার ডিজাইন আছে না দেহে সফটওয়্যার আসবা মানে বডি রে সফটওয়্যার আসবা এটা তাজমহল ডিজাইন আছে তাজমহল ডিজাইন আছে উপরে দেখুন মাছ ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি তার আঁচলটা হরিণ ডিজাইন আছে না আর গস ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল ডিজাইন भी বহুত সুন্দর লাগুছে আই তার প্রাইসটা কেতে লাগুছে পড়ুছে এটা 6300 রে আসবা 6300 রে 6300 রেট শুলে বিশ্বাস না বা এতে কম প্রাইস রে মিলি যাଉଛି বলি এরা গুটে আসি গলা গুটে মুহু ডিজাইন গুটে আছে এরা গুটে বহুত সুন্দর লাগুছে চারটা বর্ডর আছে উপরে দুইটা আছে আর এটা সবটা ডিজাইন আছে না দেখুন এটা দীপ ডিজাইন আছে সবটা আছে এটা মুহুরে দেখুন গজ আছে এটা গুটে পুরা ইউনিক লাগুছে দেখুন এন্তা কালেকশন তো কাহিনা দেখিতিবে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এটা আছে তার আঁচলটা এন্তা আসবা আঁচল भी সেম হেনতা একা আছে এন্তা হি আসবা বডি ডিজাইন সঙ্গে সমান আছে বডি জনতা মানে তার দেইছে ধড়িটা भी জনতা দিছে পুরা হেনতা আসবা ফুল বডিটা भी এই আঁচলটা भी হেনতা আছে পুরা এই তার প্রাইসটা কেতে আউছে এটা 8100 রে আসবা 8100 টাকা এটা আসি যাଉଛି
देखो कॉटन साड़ी माने अच्छे ये कॉटन साड़ी स्टार्ट अच्छे कॉटन साड़ी 300 रु स्टार्ट हे जाउछे सब 300 स्टार्ट अच्छे देखो 300 रु ब्लाउज पीस आसे जिबा एटा संपूरी डिजाइन रो ब्लाउज पीस भी आसे जिबा त एटा 500 रे से 500 टंका रु स्टार्ट हे जाउछे 500 रे संपूरी साड़ी अच्छे आ एटा पिला मानकर शर्ट माने अच्छे आ एटा कुर्ती माने अच्छे शॉर्ट कुर्ती आ से पिला मानकर एटा केते रु स्टार्ट हे जाउछे एटा 800 900 रु स्टार्ट 800 900 रु ढीला माने 800 रु स्टार्ट हे जाउछे आ एटा मोदी जैकेट पिला मानकर 1800 2000 1700 रु स्टार्ट हे जाउछे ना इनु भी देखुन केते सारा कलेक्शन लगा हे जे साड़ी मानकर बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अच्छे आइटा कुर्ती माने अच्छे ना याडे गाउन माने अच्छे गाउन माने 1800 1700 रु अच्छे 1800 1700 रु नायरा कट भी आसी जाउछे नायरा कट वाला केते पडुछे रे 1700 टंका रे आसी जाउछे ना देखुन कुर्ती रो भी बहुत सारा कलेक्शन पूरा अछि इटा सेंटर कट गाउन भी अछि सेंटर कट अछि देखुन इटा उटे इटा देखुन सप्ताह रे सब इटा पाटो भी आसी जिबा पाटो रे बाप्ता पाटो रे इटा गाउन पले आउछे देखुन इटा उटे बहुत बढ़िया लागबा पिनले इटा माने सब अछि आइटा केते रु स्टार्ट हे जाउछे कुर्ती में स्टार्ट हे जाउछे सब 600 रु कुर्ती में स्टार्ट हे जाउछे 600 रु नै करी इटा केते टंका तकर अछि 2000 तक अछि 2000 टंका तकर अछि आपण माने थरे तांको दुकान के विजिट करू निनु आपण मानको A to Z सब मिली जिबा एटा पाटो माने भी आसी जाउछे साड़ी माने भी अछि सब आ तले देखुन पापा सिल्क भी एंदा आसबा एंदा अछि पापा एटा पापा सिल्क आसी जाउछे आ धोती गामछा भी अछि जणी आसले सब A to Z सब नै पाबा ने के बिहाघरिया लेके आसले तो सब मिली जिबा सब मिली जिबा गामछा सब आ एफोर्डेबल प्राइस रे भी इनो मिली जाउछे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।